पश्चिम बर्धमान जिले के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी ने आज आसनसोल नगर निगम में पहुंचकर नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में जामुड़िया क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्रों को लेकर आलोचना की गई। दरअसल जामुड़िया क्षेत्र में पश्चिम बर्धमान स्वास्थ्य दफ्तर के अधीन जो स्वास्थ्य केंद्र है उनको आसनसोल नगर निगम में सुपुर्द किया जाए। आज इस मुद्दे पर यहां पर चर्चा हुई। इस मौके पर यहां पश्चिम बर्धमान जिले के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी शेख मोहम्मद यूनुस तथा आसनसोल नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी उपस्थित थे। अभी चुनाव को देखते हुए आचार संहिता लागू है। ऐसे में इन स्वास्थ्य केंद्रों को आसनसोल नगर निगम के सुपुर्द करने को लेकर जो औपचारिकताएं हैं उनको पूरी करने में तकनीकी बाधा है। आज की बैठक में यह फैसला हुआ है कि एक कमेटी का गठन किया जाएगा और मतगणना यानी 4 जून के बाद जब चुनाव आचार संहिता समाप्त हो जाएगी उसके बाद किस तरह से जामुड़िया क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्रों को आसनसोल नगर निगम में सुपुर्द किया जाए, इस पर रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस बारे में आसनसोल नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग से जुड़े एक अधिकारी ने ये बातें कही। आज एक नन कम्युनिकेबल डिजीजर एक ट्रेनिंग छिलो और सेकेंड हाफे आमादेर जे आरबान एलाकागुलो जे रूराल सिस्टेम छिलो सेटा जे चेंज होच्छे सेटा निये किभाबे हैंडओवर होबे सेटा निये प्राइमारि आलोचना होबे। आज के ब्लॉक डिस्ट्रिक्टेर चीफ मेडिकल अफिसार उनी एसेছিলেন আমাদের কর্পোরেশনে। অ্যাকচুয়ালি জামুড়িয়া এরিয়াটা যেহেতু মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশন আসানসোল এমসির মধ্যে পড়ছে ওই জন্য যত হেলথ ফেসিলিটি আছে জামুড়িয়াতে সেইগুলো স্টেট থেকে উনি হ্যান্ডওভার করার জন্য আমাদের কাছে এসেছিলেন। এই মিটিংয়ে আমাদের তরফ থেকে আমাদের পাবলিক হেলথ ম্যানেজার, পাবলিক হেলথ নার্স, আমরা হেলথ অফিসাররা সবাই ছিলাম, আমাদের সমস্ত স্টাফরাই ছিল। ওনাদের তরফ থেকে জামুড়িয়া জোনের এবং সিওএইচ অফিসের সমস্ত অফিসাররাই এসেছিলেন। একটা ফ্রুটফুল আলোচনা হয়েছে, কিন্তু আমাদের কিছু প্রবলেম রয়েছে, যেমন ম্যান পাওয়ার কম থাকার জন্যে ইমিডিয়েট হয়তো আমরা সবগুলো রানিং করতে পারবো না, কিন্তু যেহেতু ওগুলো রানিং হসপিটাল অটোমেটিক কোর্সে তো বন্ধ করা যাবে না। এবং পার্টিকুলারলি জামুড়িয়া খুব সেন্সিটিভ জায়গা এবং আসানসোল থেকে অনেকটাই দূর। ওখানে যদি স্বাস্থ্যসেবা 1 ঘন্টার জন্য বন্ধ হয়ে যায় তাহলে লোকজন একটা বিপদের মধ্যে পড়বে। অথচ ভোটের মুখে কারুকে পোস্টিং দেওয়া যাবে না, নতুন পোস্টিং যে ওখানে কারুকে দেওয়া যাবে। এইসব বিভিন্ন আলোচনা হলো এবং তৈরি হলো যে একটা কমিটি তৈরি করা হয়েছে। সেই কমিটি বসবে এবং সুষ্ঠুভাবে যে ঘটনাটা যাতে হয় সেটা 4 তারিখের পর এই আমাদের মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট শেষ হওয়ার পর এটাতে হ্যান্ডওভার প্রসেসটা আবার চালু আমাদেরকে হ্যান্ডওভার করবে সিওএইচ থেকে। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।